The pastor talked about how good everybody looked this morning because you had your extra hour to sleep. Mācītājs jums izteica komplimentu par to, cik jūs labi izskatāties šorīt, jo jums bija papildus stunda, ko gulēt. Now, I want to see how many honest Baptists we have here. Un es gribu redzēt, cik tad mēs godīgi baptisti, kristieši šeit esam sanākuši. How many forgot to change their clocks last night? Cik daudz no jums piemirsa pagriezt pulksteni atpakaļ? Good. Labi. If Anda had not texted me this morning, Ja Anda man nebūtu šorīt atsūtījusi ziņu, I would have been here at the church at 9 o'clock. es tad šeit būtu baznīcā pulksten 9. And I would be very concerned Un es būtu ļoti norūpējies, because I was afraid that you found out that I was preaching and nobody showed up. jo man būtu līdzies, tad jūs zinājāt, ka es sludināšu un neesat ieradušies. So the only one I could preach to would be Joetta Tad vienīgais, kam es būtu varējis sludināt, ir mana sieva Joeta and the pastor and his wife. un mācītājiem un viņa sievai. So I'm glad you're here. Es priecājos, ka mēs tomēr esam visi kopā. The last time I was blessed to be able to speak with you, Pēdējo reizi iepriekš, kad varēju sludināt, tā bija mana svētība. I talked about the rapture of the church. Un es runāju par draudzes aizraušanu. This is where Jesus comes and calls out his church. Tas ir tad, kad Jēzus nāk un sauc savu draudzi pie sevis. They hear the giant, the loud trumpet, Viņi dzird skaļu bazūni, and those who are dead in Christ, those who have died believing in Jesus, will arise first. un tie, kas ir Kristu miruši, ceļas pirmie, And immediately those who are alive and walking around and believe in Jesus Christ, they are changed immediately and they follow. un arī tie, kas tajā brīdī ir dzīvi, bet tic Kristum un šeit pa zemes virsmu staigā, tiek momentāli pārvērsti un paņemti pie Kristus. And if you saw the video that I showed last time, Un ja jūs redzējāt šo video, ko es rādīju pagājušajā reizē, you would have many people all of a sudden gone. tad tajā video tika rādīts, kā pēkšņi pazūd daudz cilvēku. And they would be with Jesus at that time. Pazūd no redzes loka un viņi ir pie Jēzus. And that would be a very, very glorious day. Un tā, varētu teikt, ir godības pilna diena. And when I closed last time, I told you the next time I spoke, I was going to talk about what about those who are left behind. Un kad es noslēdzu šo svētrunu pagājušā reizē, tad es teicu, ka nākamreiz, kad man būs iespēja runāt, es runāšu, kas notiek ar tiem, kas paliek. And that is what I'm going to talk about today. Un par to es šodien runāšu. I am very glad that the children are gone, Es ļoti priecājos, ka bērni varēja aiziet, because what I am going to talk about is literally going to be hell on earth. jo tas, par ko es runāšu, burtiskā nozīmē ir elle zemes virsū. You have never imagined or cannot comprehend what it is going to be like. Jo līdz galam mēs vienalga nespētu iztēloties un saprast, kā tas viss notiks un kā tas izskatīsies. But God, through his book of Revelation, has told us exactly what it is going to be like. Bet Dievs atklāsmes grāmatā mums ir devis aprakstu par kādām lietām, kas notiks. Now, in reading and studying for this message, Kad es lasīju kādus materiālus un bībeli un studēju par šo tēmu, I thought about the Old Testament. es domāju arī par veco derību. God was constantly telling through his prophets what is going to happen to Jerusalem and Israel if they did not turn to him. Dievs vecajā derībā konstanti runāja uz cilvēkiem, uz Izrēlu, kas ar viņiem notiks, ja viņi neklausīs, kas notiks ar Jeruzālemi. And throughout the Old Testament, he constantly is calling Israel back.
Un vecajā derībā visu laiku Dievs aicina viņa tautu atgriezties pie viņa. But Israel chose to follow themselves, to worship themselves. Bet Izraels vienalga izvēlējās pielūgt sevi un kalpot alkiem. And first the northern kingdom fell, Vispirms krita Ziemeļvalsts, and then Jerusalem and the southern kingdom fell. un tad arī Jeruzāleme un Dienvidu valsts. And they were brought to their knees by the very enemy that they hated. Un viņi tika nospiesti uz ceļiem no ienaidnieka, kuru viņi ienīda. Jerusalem was destroyed, Jeruzāleme tika iznīcināta, but God did not abandon his people. bet Dievs nepameta savu tautu. When you look at the book of Revelation, Kad mēs lasām atklāsmes grāmatu, you must look at the prior 65 books that God gave to us. tad mums ir jāiepazīstas vispirms arī ar tām 65 grāmatām pirms atklāsmes grāmatas, kuras Dievs mums ir devis. And all of these books Visas šīs grāmatas are speaking to one thing: runā par vienu lietu. come back to me. Nāc atpakaļ pie manis. God is calling his people to come to him. Dievs aicina savus ļaudis nākt pie viņa. First it was the Jewish nation, the Israel nation. Vispirms tā bija ebreju tauta, Izraels. When Christ came, now it is all of us. Kad Jēzus atnāca, tad tas attiecas uz mums visiem. Now, I want you to turn to look at the person on your left. Gribu, lai jūs tagad paskatieties uz cilvēkus, kas sēž jums pa kreisi. And I want you then to turn and look at the person on your right. Un tagad paskatieties pa labi. If the rapture were to happen now, Ja draudzes aizraušana notiktu tagad, where would you be? kur jūs būtu? Will you be gone Vai jūs momentā pazustu un būtu prom no šejienes and seeing Jesus face to face? un redzētu Jēzu vaigu vaigā, Or would you be here, vai jūs paliktu šeit, awaiting the next 7 years gaidot turpmākos 7 gadus, of the most terrible time ever? kas ir visbriesmīgākais laiks, kas varētu būt pasaules vēsturē? Now, the rapture can happen at any moment. Draudzes paķeršana vai aizraušana varētu notikt jebkurā brīdī. All it takes is for God to tell his son, go get your bride. Vienīgais, kas Dievam jāsaka savam dēlam Jēzum, ir ej pēc savas līgavas. And the trumpet will sound, Un skanēs bazūne, and those that are in Christ will be gone. un tie, kas ir Kristū, būs prom. And those that are left here Un tie, kas paliek, are under a very, very short timeline. tie pēc īsa brīža, Because at that moment, the clock has started on what is going to end all of mankind. tiem, kas paliek, arī vairs nav daudz laika, jo no tā brīža tiek modinātājs uzstādīts uz kādu ļoti neīsu, uz ļoti īsu brīdi. And it's going to end the world as we know it. Un pasaule, kādu mēs to pazīstam, būs beigusies. Now, I'm going to be primarily, for the most part, going through the book of Revelation very fast. Es ļoti ātri iešu cauri atklāsmes grāmatai. And it is going to be talking about what happens after the rapture. Un pārsvarā tātad mēs domāsim par to, kas notiks pēc draudzes paņemšanas. You have Satan taking on a likeness of God. Sātans pieņems Dieva gaišību. He likes to imitate God. Viņam vispār patīk atdarināt Dievu. So everything that he's going to do is going to be showing
what we think is good, Tādēļ tas, ko Sātans darīs, izskatīsies pēc labām lietām, but it is not. bet tā tas patiesībā nav. In the book of Revelation, we see John is in heaven with God. Jāņa atklāsmes grāmatā mēs redzam to, ka Jānis it kā savā garā ir kopā ar Dievu debesīs. And God's plan is starting to show. Un Dieva plāns ir parādīt, And starting in the book, in the 6th chapter of Revelation, it's talking about the 7 seals. Parādīt, kā tas viss izskatīsies, un tas sākas Jāņa atklāsmes grāmatas 6. nodaļā. And when you read this, you can see God's plan of what is going to take place. Un to lasot, mēs varam redzēt, kā šis Dieva plāns atklājas. Now, if you believe that God always keeps his promises, Ja jūs ticat, ka Dievs vienmēr tur savu solījumu, and all of the books of the Bible show that he always keeps his promises, un visa Bībele, viss Dieva vārds arī parāda to, ka Dievs tur solījumus, then I can assure you, I can promise you, that what is written in the book of Revelation is going to happen. Tādēļ es varu jums apsolīt, ka tas, kas rakstīts Jāņa atklāsmes grāmatā, arī notiks. God has promised this will take place. Dievs ir apsolījis, ka tā būs. So John is looking, and the scroll with the plan on it cannot be opened. Un tad 6. nodaļā mēs lasām, ka Jānis redz grāmatu ar zīmogiem, aizzīmogotu grāmatu, kur it kā nevar atvērt. They're looking around, and there is no one worthy to open this scroll. Un viņš skatās apkārt un neredz nevienu, kas būtu cienīgs, lai atvērtu šo grāmatu. But Christ steps forward. Bet nāk Kristus, Only he can do this. tikai viņš ir cienīgs. So he starts opening the scroll. Un viņš sāk atvērt šīs grāmatas daļas. And the first seal introduces us or tells us about the Antichrist. Pirmais zīmogs mums parāda Antikristu. It tells us he's riding a white horse, Tur rakstīts, ka viņš jāj uz balta zirga, which means that he's going to be showing peace. kas nozīmē, ka viņš dos mieru. At the beginning of this time, he will come under the idea of bringing peace to the world. Šo laiku sākumā viņš nāks ar to ideju nesīs pasaulē mieru. He's given a crown which shows that he is going to exercise great authority over the world. Viņam tiks dots kronis, kas nozīmē, ka viņam būs vara pār pasauli. He's also given a bow, which shows that his true intention is war. Un viņam ir arī šaujamais stops, kas nozīmē, ka viņa patiesais mērķis ir karš. And it shows that he is going to be a conqueror. Un arī ir teikts, ka viņš būs uzvarētājs. Now, the first 4 seals deal with what we call the 4 horsemen of the apocalypse. Un šie pirmie 4 zīmogi mums parāda vai dod ideju par 4 apokalipses jātniekiem. And each one is going to go out and do certain evil Un things. katrs no viņiem iziet un dara kādas ļaunas lietas. Now, let's step back for just a moment. Kādu brīdi atkāpsimies. We've gone through the rapture. Mēs esam it kā izgājuši cauri draudzes All of God's paņemšanai. people are gone. Visi Dieva cilvēki ir prom. Those that are left are those that refuse to accept Christ, Tie, kas ir palikuši, ir tie, kas atteicās pieņemt Jēzu Kristu. which we know are some of the most evil people around. Un ar to mēs arī tad varam pieņemt, ka tie ir vieni no ļaunākajiem cilvēkiem. And then we have those who thought they were Christian. Un mums ir arī tie cilvēki, kas iedomājās, ka ir kristieši. They thought what they said was appropriate. Viņi domāja, ka tas, ko viņi saka, ir piemēroti. They thought that what they had done was Un appropriate. ka tas, ko viņi ir darījuši, ir labi.
And they were thinking that this, what I've done, has to save me. Un viņi domāja, ka tas, ko viņi ir izdarījuši, var glābt viņus. You're going to have pastors, Būs mācītāji, choir leaders, koru diriģenti, Sunday school teachers. svētdienas skolas skolotāji. You're going to have people like yourself who thought, I knew Jesus. Būs cilvēki līdzīgi mums, kas domāja, ka pazīst Jēzu. I was in church every Sunday. Es taču biju baznīcā katru svētdienu. I said the right thing. Es taču teicu pareizās lietas. I did what I was supposed to. Es darīju, kas bija jādara, What they had not done ko tomēr viņi nebūs izdarījuši. was to accept Jesus and Jesus alone on what he did. Viņi nebūs patiesi pieņēmuši Jēzu Kristu un to, ko Jēzus ir izdarījis cilvēku labā. Jesus makes it so simple, a child can do this. Jēzus to visu ir padarījis tik vienkārši, ka pat bērns to var saprast un pieņemt. Romans 10:9 and 10 tells us, if we confess with our mouth that Jesus Christ is Lord, Romiešu vēstulē 10. nodaļā ir teikts, ja mēs atzīstam Jēzu par savu kungu, ja mēs apliecinam to ar savu muti, and believe in our hearts that God raised him from the dead, ja mēs ticam savā sirdī, ka Dievs Jēzu ir uzmodinājis no mirušajiem, then you will be saved. tad jūs tiksiet glābti. Because with the heart one confesses, with the heart one believes unto righteousness, Jo ar sirds ticību ir panākama taisnošana. and with the mouth one confesses unto salvation. Un ar mutes liecību pestīšana. It's only belief in Jesus and not what you do or what you say. Tikai un vienīgi paļaušanās un ticība uz Jēzu Kristu ir tā, kas glābi, un ne jūsu pareizie darbi vai pareizā valoda. So there's going to be people left who thought they were saved. Tādēļ paliks cilvēki, kuri domāja, ka ir glābti. And the good news is that God is not through with those yet. Bet labā ziņa ir tā, ka Dievs vēl nepamet arī viņus. One of the most terrifying things I can think of that the Revelation tells us is God takes the Holy Spirit out of the world. Tā briesmīgākā lieta, ko es domāju par Jāņa atklāsmes grāmatām lietām, kas tur teikts, ir, ka Dievs paņem svēto garu prom no pasaules tajā laikā. And lets man do what man wants to do. Un ļauj cilvēkam darīt to, ko cilvēks grib. And the Antichrist knows this very well. Un Antikrists to ļoti labi zina. And he's going to use this very well Un viņš to izmantos, to torment those that come to Christ lai mocītu tos, kas nāks pie Kristus, and those that want to come to Christ. un tos, kas gribēs nākt pie Kristus. The second seal, when it is opened, great warfare breaks out on the earth. Kad otrais zīmogs tiek atvērts, tad iesākas milzīgs karš. This is the rider of the red horse. Tas ir ugunssārts zirgs. And the third seal, when it is opened, causes famine, no food. Kad trešais zīmogs tiek atvērts, tad sākas bats. This is the black horse. Tas ir melns zirgs. And the fourth seal, Ceturtais zīmogs. John sees a pale horse. Jānis redz pelēku zirgu. Its rider is death, Tā jātnieks ir nāve, and Hades is following very close behind him. un elle nāk tūlītais tā. The result of this is that 1/4 of all of the people on earth will be killed by the sword, by famine, and and the wild beast. Un tas rezultāts tam visam ir, ka 1/4 daļa zemes iedzīvotāji tiek nogalināti no zobena, no bada, no zvēra. You think of the billions and billions of people, 1/4 of them will be killed immediately. Padomājiet par tiem miljardiem iedzīvotāju, kas šeit dzīvo 1/4 daļu. Now keep in mind, Paturiet prātā, if they do not accept Christ ja viņi nepieņem Kristu,
And there will be people during the time of tribulation to come to accept Jesus. Un būs cilvēki arī šajās lielajās bēdās, kas nāks pie Kristus. But if they don't, Bet they ja are ne- sent out into eternity, Tad viņi nonāks mūžībā, forever in hell. mūžīgā sodā, mūžīgā ellē. The fifth seal 5. zīmogs reveals those who are martyred, who die after coming to Christ. parāda tos, kas mirst mocekļa nāvē, jo ir nākuši pie Kristus tajā laikā. These are the ones that are crying out from the altar, when Jesus will you avenge us? Un tad viņi sauc kā no troņa apakšas: Jēzu, atrieb mūs, kad tu nāksi. And he gives each one of them a white robe and says, wait, Un Jēzus dod viņiem baltas drēbes un saka: Gaidiet, the Father's time is perfect. Tēva paredzētais laiks ir perfekts. But God promises he will avenge them. Dievs apsola, ka viņš atrieps. When the sixth seal is opened, Kad 6. zīmogs tiek atvērts, a devastating earthquake takes place. tad postoša zemestrīce notiek. It causes mountains to fall and cities to be destroyed. Pilsētas tiek iznīcinātas un kalni sabrūk. The sun will turn black Saule paliek melna and the moon will turn blood red. un mēnesis kļūst kā asinis. And the heavens will seem like they're rolling away. Un šķiet, ka debesis pazūd un izjūg. And the people who are left Un tie cilvēki, kas palikuši, are going to run and hide and say, fall into caves and say, fall on us, hide us from the wrath of God. skries un paslēpsies un sauks, lai mēs tiekam pasargāti no Dieva dusmības. But there is no hiding Bet nav kur paslēpties from God's wrath. no Dieva dusmības. We have a short period after the opening of the sixth scroll, a short time. Pēc 6. zīmoga atvēršanas ir tāds neliels pārtraukums vai And this kaut is- kas cits. This is where we're told about the 144,000 Jews. Un mēs varam lasīt par 144,000 ebreju. And we also are given a picture of those in heaven who are worshiping God. Un mēs arī redzam attēlu no debesīm, kur svētie pielūdz Dievu. And they are singing new songs and great songs. Un viņi dzied jaunas un brīnišķīgas dziesmas. Then the seventh seal is Tad opened. nāk 7. zīmoga atvēršana. It says there was silence in the heaven for about a half hour. Un tur rakstīts, ka iestājās klusums debesīs kādu pusstundu. Mēs esam 8. nodaļā. This seventh seal introduces us to the seven trumpets and the seven bowls of just judgment. Un šī 7. zīmoga atvēršana mūs iepazīstina ar 7 bazūnēm un 7 kausiem. We're also shown an angel who lights an incense burner. Un mēs arī redzam, kā eņģelis nāk ar kvēpināmo un kvēpina. He takes fire from the altar in heaven Viņš paņem uguni no altāra debesīs, and he throws it on the earth. un viņš to met uz zemi. And then you hear thunder Un jūs dzirdat pērkonu and lightning un zibeņi and earthquakes. un zemestrīces. Once that starts, Kad tas sākas, then these seven trumpets will take place. tad tiek pūstas 7 bazūnes. The first trumpet, the first angel sounds his trumpet, Pirmais eņģelis, kas bazūnē, and the world will see hail and fire mixed with blood coming down. un zeme piedzīvo krusu un uguni asinīm sajauktu, kas tiek mest uz zemi. Latvia depends on trees. Latvija gūst ienākumus no koka. That's one of the most important resources in Latvia. Latvijas koki, meži ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem. 1/3 of all of the forest in Latvia will be gone.
1/3 no Latvijas mežiem pazudīs. 1/3 of all of the forest in the world will be gone. 1/3 no visiem mežiem pasaulē pazudīs. This is something like the seventh plague in Egypt when God was going against Egypt. Tas ir kas līdzīgs vienai no tām sērgām, kuras Dievs sūtīja pār Ēģipti. Then the second trumpet sounds. Tad skan otrā bazūne. The result is something like a huge mountain all ablaze, and it falls into the ocean. Un liels kalns degošs ugunīs tiek iegāsts jūrā. 1/3 of all of the seas turn to blood. 3/3 jūras top par asinīm. 1/3 of all the ships on the ocean go down. Un 3/3 kuģu tiek izpostīta. 1/3 of all of the life in the sea is destroyed. 3/3 jūras dzīvības tiek izpostīta. And then the third trumpet sounds. Un tad skan trešā bazūne. Like the seawater or the ocean water, this deals with fresh water. Notiek līdzīgi kā ar jūras un okeāna ūdeņiem, tagad tas notiek ar saldūdeni. A great star, blazing like a torch. Un liela zvaigzne kā lāpa It falls from the sky. nokrīt no debesīm. The star is given the name of wormwood, Zvaigznes vārds ir apsints, and it poisons all the water, un tas saindē saldūdeni. all of the fresh water, what we drink. Tas ūdeni, ko mēs dzeram. And then the fourth trumpet sounds. Tad skan ceturtā bazūne. 1/3 of the sun is gone, and 1/3 of the moon, 3/3 saules un 3/3 mēnesis pazūd. and 1/3 of the stars in heaven is just nothing but black. Un 3/3 zvaigžņu aptumšojas. You have 8 hours of darkness every day. Katru dienu 8 stundu tumsas. That's in addition to the normal nighttime that we have. Vēl papildus tam, kas ir normāla nakts. And keep in mind, Paturiet prātā, we need sunlight. mums ir vajadzīga saules gaisma, We need water. mums ir vajadzīgs ūdens, We need food. mums vajadzīgs ēdiens, All of this is being gone. bet tas tiek paņemts prom. The fifth trumpet, 5. bazūne. you have demonic locusts or demonic bugs coming out. Tiek sūtīti demoniski siseņi. And they're coming out of the abyss Viņi nāk no bezdibeņa, because another star has fallen from heaven and they come out of the hole. jo vēl kāda zvaigzne krīt no debesīm un viņi nāk no šī cauruma. These bugs don't touch the plants. Un šie siseņi nēd augus. They are here to torment those people who are alive. Viņi ir šeit, lai mocītu tos cilvēkus, kas vēl ir palikuši dzīvi. There is nothing to stop them. Un nav nekas, kas viņus var apstādināt. There is nothing that you can do. Neko nevar darīt. Some biblical scholars say that you cannot die during this time. Un daži Bībeles pētnieki apgalvo, ka arī ar to visu ir teikts, ka nav iespējams cilvēkam nomirt. Though you're being stung, though you're being bitten, and you're being hurt very badly, you cannot get rid of the pain. Kaut arī cilvēki tiek sakosti un sadzelti, nav iespējams nomirt. It says that the people want to die, but death will be away from them. Rakstīts, ka tajās dienās cilvēki meklēs nāvi, bet neatradīs. These bugs are allowed to torture people, but not to kill them. Šie siseņi drīkst cilvēkus mocīt, bet nenogalināt. Then the sixth trumpet. Tad 6. bazūne. This is another group of demons. Ir un vēl kāda grupa dēmonu. These 4 angels, 4 demons, Šie 4 have been dēmoni kept in captivity. Have been kept in captivity by God for one purpose only. Dievs viņus ir turējis
apcietinājumā viena mērķa dēļ. They are to ride through and kill people. Viņiem ir uzdevums nogalināt. These riders have, are described as, very evil people. Demons, yes. Viņi tiek aprakstīti kā ļoti ļauni. They have the heads of lions. Viņiem ir lauvas